Hello, ama sa pen in a filter namun chu na hin say pi ding katin filter su thing dan zong ka hin ba sa pe pe ding a hi e chulai hi filter katin na pen chu hi in tui lun tha na tui ki khol na zong a hi thawin la hi ita hi ki he do a asong hi ga veleu chun chita banga hi hi na bomal ho azawa bomal pumana sop thale lai huwa bing ding a hi in chi hi ji a chu ken api pha ka sop tha ji a cha cho ka sop sa ji hi in anatam be po in chilaya aneng ho wang hi kan su thing di hi e sop ting de tai tui alung pa hi I kho sa le hi jing in sop jong sop ha po in ta hi laya e apun ti di hamna anet la ho hi ha net ji in chilai ho hi ta hi su thinga ko tiai le tui jong a flow anop in na ta hi ki thing ta in chikan nong tai kan nong koi ti na hi e eta hi clockwise sa hi di hi na okay chu hi ta in tua hin vekam hi a fix dan kan hil diu hi in e chi hi machine hi laya sponge pa hi laya hi hat lut ding ke ka vekam hi athil ho athing ta point na a nozzle ho zong akim ta point chi hi ji achu a fix dan bo hi kan hil diu na hi vin I ham ten kila over zong le guide book zong thawin na yong la thang pi kha chu kan sei di e chi hi heating le dry vekam dry ana body pha le chi pen hin na hap ding a hi e I ham tia tui ho vel na zob ding a hi le wang chun chi hi na hap lo di hi dry athil ho das ho pipi ho a hi ding da chi na hap ding chi ke le chi pen zong hi ta hi na sot lu na me lu le ke chai jing hi ta hi chi chu hi in mane laya akil to hin laya neu khat a hom pa hi ke ba sa ngai in ai la chlai te ni hin a ke banga na bol lo di hi aji chu kha hi hui a chung lang pai hui po do na hi na anui langa pa hi a vekam ni khat na pai pa ho na tu na ding a hi in ta hi na kil be a chlaya ke ho in chilaya hui po do na pa hi guard ta bang khat hi in na ai wanga chu ana ta po in chi ja chu kan so the ta lo hi e chlai pa hi na chi hi e tai on le za jing thei hi e no ma no he